Nandito kami sa gawas. Punta kami sa labas. Yun ang pera namin. O, bilangin muna namin. Bili lang tinapay. Yala. 1, 2. Yala, kira dulu. Pulos. Berapa ini? Pelata. Arbaa. Hamsa. 6. 7, 8. 9, 10. 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20. Yate. Ini berapa itu? Filipin? 1, 2, 3, 4, 5. Hari Filipin. 20 lebih. Ada lagi di sini. Hari Filipina. Muskilah. Silaw ng Filipina. Punta kami sa tindahan bumili ng sardinas. Kasi wala nang mga makain. May 20 real kami sinsilyo. Pambili ng ulam. Mapili na para. Apa siya? Pambili na. Kamu? Aisan. Sini kita cepat. Sebelum Baktar nampak. Biasalah kan membeli asal mau pulang Indonesia. Jangan dua orang ini bilang tidak ada duit. Ada duit osok. Tapi pulus. Di sini. Yang ada biskut itu, yang ada dekat kulit. Lah, di sini saja. Pegang ini yang 20 lebih. Yang ditukar aja di sini nanti tukar 20. Hah? 20 lebih nih. 20 lebih. Receh dia kan perlu. Membeli kami ng sardinas. Kita tengok kalau ada coklat di situ berapa. Sini coklat. Di sini sebelah warung babah. Jangan kita pergi sana. Sebelah. 2 demi. Pariad bukas. Ano to, sampalok? Nih. Aktar. Di sini di kedai. Jalan macam mau lari. Bilis-bilisan yung lakad namin kay baka maabutan kami ba. Ayun. City Flower Press. Doon, no? Nyebrang. Sebelah kita.
Nampak sana ada chocolate di sana tuh. Sana sebelah. Di sana. Enggak mahal di sini. Sana sebelah. Aku pergi sini jalan kaki saja aku nampak chocolate. Banyak. Bismillah. Mana ada sejarah. Ada. Di sini si ano bagado di orang. Guys, dito kami sa loob hanap ng mga chocolate. Ayan oh, chocolate. Oh, hello. Chocolate oh. Shop. Dami. Ugatas, halib. Yala. 65. Guys, ang daming chocolate dito guys. Oh, murang-mura lang mga chocolate dito. Ayan. Chocolate. Bumili kami ng 1 kilo o 1 kilo kalahati. Ayan. Nagani kay Ano siya? ito pala oh. Ano? Chocolate. Caramel. Chili ha? Chili. Halib. 65. Mahal pala yan. Kaya saan doon? Dito kami that time bumili ng chocolate nung pag-uwi ko sa Pinas. Ayan. Sobrang dami. Too much. So ngayon pumunta naman kami doon sa ibang tindahan bumili ng sardinas. Ayan guys, pupunta na naman kami sa isang tindahan kay bumili kami ng sardinas. May sukli pa kami sa isang 50 real. Hindi bakala. Ada. Ito ang mga trabaho ng mga ibang lahi. Nag-cellphone lang. Ada bakala? Ada? Pati. Ayan. Ayun oh.
Ano, pakala. Kanjaw, ini dekat. Yung mga trabaho dito sa mga ibang lahi, nagsigig cellphone. Dito kami. Oh, may chocolate pa, oh. Madre. Bumili ako ng biscuit. Ayan. Biscuit. Ila, cari lah. Cari lah. Cari. Ano, tidak pa? Ana abga. Abga. Apa? Ana abga. Ana tubin. 1 kilo. 1 kilo. Mix. Mix. Okay. Biscuit, guys. Yan o. Biscuit. Yeah. Ano mix ha? Ah. Cookies. Cari lah. It's real. Kelas? Kam? Dua. Har? Arba'ah? Ya, kan 4,5, 10 ini. 4,5 kan apa berapa ini? Arba'ah. Arba'ah bas. Arba'ah. Patingo. Ha? 8. Oh, Ruj, Basri. Tahu juga request. Kila pulos, oh. Halo, oy, kawawa yung pira binilang, oh. 2, 3, Sige, bilangin mo. 5? 5. Ako, 20. Ada lebih? Kam. 8. Kani? Hagbukra. Ya, 2, 1, 2. Okay. Okay. Talata. 3 rial. Talata rial. Talata o kamsa. Jilis. Ha? Bili kami ng tinapay. Naubos na yung pera ko na yung sisilyo. Ha? Pinapa. Bago sa simpan di freezer. 2, 4, 6, 6. Oh, kailangan simpan niya na plastic. Jangan di situ. Ah. Ha?
Hmm? May tiyo. May tarik. Di. Nah, kubos di ana bili kubos mama. Lupa. Mag alas 10 na kami dito sa labas. So, pagdating ko doon sa bahay ay magluluto na lang ako ng itlog at saka ano po. Mag-init ako ng kape. At saka tsaha. Yan, hinintay namin yung aking order. Sabi, si ano po tari yang kawan to? Yang satu tuh pinjam 500. Sekarang ini juga 300. Kalau nggak betah bukannya sedikit 2 tahun lama, kalau nggak betah kita betah aja lah mau tahun-tahun. Nggak boleh dia di telepon sudah, nggak tahu kenapa. Dia mau dia buang lagi aku di Facebook. Tapi di jalan sah. Kenapa di jalan? Asal aku nggak tolong dia. Kapan dia jalan? Hah? Kapan dia jalan? Nggak, dia jalan, dia marah sama aku. Indonesia jalan, pergi. Arabik jalan, marah. Jalan. Jalan. Dia masak. Kita udah jadi. Nggak boleh, barin. Bagus dia tuh dikasih sumbu dulu. Beri lagi kasih hospital. Kasih mesin lagi dia punya badan begini. Nggak mau dia. Kenapa kalau udah besar kali kita campur? Mana? Besar gitu. Nggak mau. Badan. Ini biarin di luar apa di freezer, Teh? Jangan di freezer. Biar di luar. Biar di luar. Gila aja, lah. Tapi itu hari lah. Biar biar saya di luar. Nggak lihat. Tak apa-apa itu kulit. Nanti kira-kira. Ada mas kubus Ayo. di atas, Hah? atas. Beri hadas. Ada udah soal. Oke. Oke, bismillah. Cili hati? Oke. Bubus hadas. Di hadas. Di hadas. Hadas. Urata. Sapati. Klaro ba? Klaro ba? Molakaw na me. O, bikin. Inom mo to. O, ni. Pepsi, bawa. Okay. Bye. So, paulit na po kami. Nakapalit namin, nahurot ang mga sinsilyo. Naubos talaga yung aming bag, Santa. Naubos talaga yung aming ceilings. Yung aming mga sinsilyo na naubos namin pinabili. 20.
50, 60, 70. Wow. Bumili ng sardinas. Hina, hina. Jangan kita di situ. Supaya tidak diketara. Bumili ng sardinas. At kanyang tsokolate. Tsokolata. At bumili na rin ako ng aking na budget yung aking pirang 50. Nago-tago ko. At saka sinsilyo. Yung ceilings ba? Yung ano, bahay nila, ano? Muslin. Kita pa naman tayo. Ito. Ayun, oh. Ito sa Yara Abyad. Di kubos din di sini. Patayir. Business. Di sini ako beli kubos. Di sini kadang-kadang. Ako jarang kalau aku tidak mau masak kubus, nggak ada daging. Kalau beli aku di sini. Bu, kami ni ano ya si apa? Si Muhammad yang sewak itu. Dia yang tunjuk sama saya di sini. Udah aku tahu. Alam ko dito kasi tinuruan ako ng aming driver. Ay, dyan magbili. Ay, malapit lang. So, nandyan yung tindahan ng aking amo. Yan, Bakala Baba. Adaw. Tindahan ng aming amo. Pero sa kabila. Ako bumili. Okay. So, walang biskuit dyan na kinilo. Oh, pagod. Dito din kami dumaan kanina. Balik kami sa dati naming daanan. Hanap ng apam. Wala naman kang nakita. Ayan o, na apam. Ubos ng buhok. Ayan o. Ubos na kanyang buhok. Sana yun. Tago na. Pagod. Ito na ang city flower, oh. Ayan, city flower. Yan doon, oh. Oh. Dito na kami. Kawan. Sa manggigil ba? Gigil ba sila? Yung mga barkada, o, tignan nyo. Mga ibang lahi. Mga itik. Naglalaro din. Ayan, dito na kami. Ayan yung masjid ng aming alaga. Ang init-init. Pero masarap ang init. Sarap yung init niya. Ha? Lumiit yung kanyang mata. Ang sa kabilang mata niya, pinaliit kaya ang sobrang init. Ayan yung masjid ng aming alaga. Ayan yung bahay namin, oh. Ayan na. Yan.
Dito na kami. Padaan-daan, padahan-dahan para hindi makikita ng aming mga alaga or malalaman na nakalabas kami saglit, mga kalahating oras siguro. No sa ano? Mapi. Pisa. Kita ro sa bilansang nga. Karang sa pulo. Ako naman sa kubos sudah. Mapi pool. Ano po, kubos ang yubahin na. Masjid. Yan, dito na kami. Ayan o. Ayan. Okay. Dito na kami sa bahay. Ayan. Uy. Wala man klase ngayon, kaya wala yung amo namin na, yung amo isa. Hindi nakalabas kasi walang klase. Pag may klase, lumabas yan sila. Diba? Dito na ako sa bahay, sa kusina. Ayan na. Yung mukha ko, mira, namumula. Dito na kami sa bahay. Ano po, sabi hadiah sa naman sa t-shirt ba so? Basta t-shirt. Ano? Bis pala, bis mapilinasan. Bihon? Bisa ada bihon di situ? Oh, di mana? Situ. Di mana? Sini. Tahan eh. Makanya kalau mau beli. Tuh, tahan. Bihon. Mana? Ada beras. Bihon tuh atas. Ada mentah. Tahan plastik. Ini. Oh. Dito na kami sa bahay, guys. Ayan, yung aming pinamili. Naghanap ko ng bihon. Ayan. Kulang yung pera namin. Ayan, may bihon pa ako stock. Bihon. Ayan, bumili ako ng biscuit. 1 kilo at saka ito. Gem. Yung Pepsi. Pag-inti. Sabi na din? Enggak, aku naman ako bilang ako na mau makan apa-apa. Masak di sini apa? Ya udah. Kali ini sini. Bawa ke atas dan Apa yang mau bawa? ini akan bawa. Sardinas. Sarden mana? Satu sarden. Hah? Mana satu? Sama ibu ya. Satu aja lebih dari. Ini punya kau sana. Bawa tuh yang 1 coklat mo. Ayan, 1 kilong coklat. Para sa kanya. Mag-uwi siya. Ito sa akin, oh. Ini buat makan sekarang. Sekarang, simpan dulu lah ini. Ini biarin di sini buat makan nanti siang. Bawa pergi atas. Mana punya aku? Tuh. Iya punya aku. Bawa lah ke atas. Bawa. Itu nanti tempat kamu. Besar-sarden takut Pepsi. Bismillah. Di mana? Bawa ke atas. Oh, dimasak sekarang mau dibawa. Ini yang dimasak, oh.
Hindi yan kita simpan to biso lagi. Ay sa tulusa. Sardinas, isa-isa loke. Nagkinirepit pa. Kinirepit. Ha? Oh. Kamu ito marapa? Kamu. Masak kubos. Wala. Dalo. Okay. Sebelah aku masak nasi. Okay. Bumili ako ng tinapay. Yan. Pasak niya alaga. Ganun kapalangga ko yung aking mga alaga. Anghang yung mata ko sa singot. Pawis ba? Saan naman akong naong ayaw naman ni Dracula. Yung aking mukha parang Dracula na talaga. Oh, grabe. Ano man nangyari ni kabayan doon? Hindi na nagparandal. So, ito na yung kape. Pagdagan ko lang siya, saglit lang yun. Trabaho na, diretso. Nag-abaya pa. Kailangan ko munang iakyat yung dala ko at magbihis. At magbihis para hindi malalaman ng aking mga alaga. Yata, oy. Okay. Okay, pagdito. Dito pa rin. Ito lang yung iakyat ko kayo para yung sinilas na bilhin pa yun. Naiwan ko yung aking sinilas. Mahirap pagdamit ng mataas. Na-budget ko yung pera ko. Maganda pala pag yung pera mo na, yung wala ka ng pera, yung 50 na lang naiwan, mabudget mo talaga. Oo. Pero yung sobrang wala na talaga, pati yung sinsilyo niya, yung ceilings niya, yung coins ba? Coins. Naubos talaga. Binuhos ko na siya. Yung galing sa bag ba? Assalamualaikum. Ito. Itong nangyari sa akin ano. Ano, init. Saglit. Itong nangyari sa akin mga binuhos ko talaga siya kanina. Dito naghanap ako ng yung mga ceilings ba, yung mga coins para ipagbili ko ng mga pagkain. Ayan, meron pa kalahati. May naiwan pa pala. Ano ba itong mga tablitas to? So, hanap-hanap ako ng mga coins. Pambili ng, nakabili ako ng sardinas, tapos nakabili ako ng ayan nakaabot yung pera ko 70, may 5 real ako, may 50 ako that time, tinago ko. Ito tag lang man to, 350. May sisilyo pa na iwan Philippine money, nadala ko yung Philippine money. Sa sobrang buhos-buhos, yung Philippine money nadala ko. Ayan ito yung chocolate, ito? Anong presyo? 32 ang kilo. So, 12 real. Mousse. 250. Basta lagi na budget yung ko. Nakabili pa ako ng kubos, yung tinapay, yung kubos niya. May libre pang kare-kare. Ayan may libre pa siyang kare-kare. So, nakabili pa ako ng ganito gem. Ayan, magkano? 8. At saka biskuit. Ayan. Yung purpose ko talaga doon, bumili ng kubos, yung tinapay para sa aking alaga, at saka sardinas.
At may sobra pa man siya, binili ko na lang yung, binabudget ko na lang yung aking pinalingki. Ayan. So, na-budget siya talaga, promise. Chocolate yun. Para, mix. Mix na chocolate mix. 32 real. Pamain na dia, pamain oh. Sinong gustong mag-order oh. So, yun lang. Nagamit talaga yung aking queens. Agay ang likod. Sige, kaduko, kasakit. Libot-libot na ko, magbihis na ko ay, kay magtrabaho na pod. Uy! Pem, pem, pem. Pem, pem. Pem, 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 pem. Pem, pem. Pem, 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 pem. Pem, 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 pem. Oh, na siya. Kaya masayaw pa man. Uy, nako. Bye. Thank you for watching.